Pascaline Bahati anatuhimiza kwamba tusiogope, Mungu yupo Pascaline anasema hapa 6h wanaujaka ni 19h. Kila mtu awe wenye anaingia hapo ni nini. Hapa tushakuwa na mambo mingi ya fondation. Balikuwa ba fondation na banaendelea kwa ba fondation, mais bashina tumika hapa deja. Si vile tuende sasa. Kazi zenye ziko hapa za kwanza ni masoneri. Hapa ni ba maso biko na jenga. Kazi zingine ni za baede. Kuko kwanza hapa ba maso na baede maso. Endelee mtona wengine. Unaona ba mama nao biko mkazi. Bale ba mama ni baede, mama ni ede. Iko na ba beton, na ba mortier, na ba mabriki. Iko nafaa kazi. Mkienda kule vile mtona wengine ba mama biko kule. Kazi yenyewe kwa hapa ni hapa ni baede biko na changa mortier. Kule vile kwa baede wengine biko wana trier gravier. Hata kufikisha hapa walifikiri watakuzuia, kumbe Mungu wa mbingu. Niko chargé na construction. Ingénieur Moïse. Ndio mwenye anakuwa kiko naongoza wale watu hapa. Hapa ni waajue wangu hapa, wabiana wangu. Fondation Pascaline Bahati tutembelea ku chantier. Biko banakiangalia makazi tunafanyaka. Parce que normalement la main d'œuvre d'ici Fondation Pascaline Bahati inapaswa participer aussi aux main d'œuvre. Manake ni kusema batu ya fondation la fois prochaine mutakuwa surpris kuona batu ya mutakuwa na batu wengine ba mupya hapa. Wale batu ya mupya ni batu wenyewe wanatoka mu Fondation Pascaline Bahati. Banakiangalia makazi yenye ziko huku pour que nao wataintegrer makazi. Parce que dani ni wa fondation. Tuko na dizaine hapa ya watu ya fondation. Alors, comme tunapashwa changa la Fondation Pascaline Bahati et la participation à la communauté locale. Taksimene wabachache na wachuruzi Pascaline tunakukaribisha. Karibu mama, karibu mama. Wa mama wa Bukavu wanakupenda sana. Johnny, karibu mama. Huko ndio kwa atelier yetu. Huko nyo wana produire kale makolone zemuko mnaona pale. Na kule ndio tunatosha chakula tutakula kule. Hapa ndio wanatengenezea makolone. Kama mushie kule huko mtu mwenye anaweza weza kwa ferrailleur huyo atajoindre equipe hapa. Huko mataweza kazi. Wewe tuko nabo kule huko mataweza kazi yako hapo. Mnakia jifunzia hapa. Wenye wanapenda jifunza ferraillage wanakia jifunzia hapa. Bwana tabaforme na mnakuwa mnafanya nyinyi kazi mzuri. Pale wiko wanatengeneza koloni. English tunaitaka koloni huko. Mu construction ndio koloni hii. Na hii ndio etrier. Etrier ndio zenye wanafungaka kwa tige droit wanafaa pata koloni. Manake wenye wanapenda ferraillage huko ndio kwa watakuwa wanakia gusi. Bakufani baba. Ndio wanapenda kwa ba ferrailleur. Hapa ndio ba ferrailleur wanatengeneza makoloni. Vyuma yote tuko tunajenga navyo kule, hapa ndio wanavitengeneza. Na ni ba kidogo. Na hapa ni ba kidogo. Tuko na besoin kama tutapata wengine mfondation, banakia saidia bwana kufanya kazi hapa. Ndio maître ferrailleur wale wa casque ya rouge pale. Jawish. Yeah. Master Bishako. Hatari kabisa. Yeah. Mie juma iliyopita nilipanga nitembelee wanyonge, manake niende ona wafungwa, nione yatima wagonjwa. Nikaanza kuona wagonjwa, nikaenda hospitali ya kwanza. Nilipofika hospitali nikakuta wamama mulangoni. Wamama wako napiga kelele na wako napiga vinanda, biko naimba kwa sauti kubwa. Nikauliza wale wamama, furaha gani munayo kwa leo? Wamama wote wakani sharje na kufanya kazi ya mafiga. Iko wapi? Naona ataweza atasaidia na mafiga. Ni condition ni moyo. Kwa nakia kazi asubuhi sawa sawa na wengine na kutoka ile magharibi sawa sawa na wengine. Huko gari na bakamatiaka na baleta huko. Gari kishapita maana yake huko wapi? Watu ya shambra. Enya.
Verema iende mbele. Halo. Kazi ingine kwa hapa. Hapa tuko na lazima ba mason muongezeke ku liste ya wengine ba mason biko hapa. Tuko na besoin ya ba aide muongezeke ku liste ya wengine wenye biko hapa. Parce que hapa uko ba mason wengine ba fondation Pascaline Bahati, uko wengine ba aide ba fondation. Alors na nyiwe wenye munakuya wenye biko souple bata integrer equipe. Nao wanasema majina yao wana integrer equipe. Masonnerie kwa hapa na baede. Banani banona bataongezeka mu equipe ya baede. Unaanza kwa baede. Banani banona bataongezeka mu equipe ya baede. Ndo tunaitaka ba tout travaux. Ba tout travaux. Hakuna sikiana kule. Mais moi hii étape tutakuwa sina besoin ya ba confrères. Benye bana maîtriser menuiserie. Voilà benye bata apprendre aussi. Parce que ça biko banafanya na uko natumika nabo na uko na apprendre. Espérons que unaweza tumika nabo msimwa wala mu 3 mois naona hiyo kazi tunakutia naona anza tumika. Wanangu anatumikana ile ya masonnerie ya aide, anaweza kutia ipande kwa masonnerie. Anzika papa. Imani wa Kilongo. Ndio, Imani wa Kilongo Fondation. C'est brasserie. Mama Pascaline Bahati alileta na cheti leo tena ndio iko ndio kwanza. Ndio leo kila mtu akichagulie kazi. Anakatala fondation mtoto. Kila mtu fondation yake. Na njoo yuko na magabulia makazi. Unaona na fondation Fondation Pascaline Bahati. Yeah. Mama, ujumbe mimi naleta na hapa ni neno yangu ya mwisho. Kusema kweli wema hiyo zake na mtenda wema kweli achokake. Fondation Pascaline Bahati. Kama mashine ziko zinachimba, mna mashine mko nachimba kule mbali tutafika hapo. Asale mashine sena tosha majiwe vinakuwa vya kabambi. Tunakuwa na besoin ya mtu mwatazifanya za kidogo. Tunakuwa equipe ya bakasere de pierre. Ndio hapo. Ima mashine yeko mama jote kwa hapa mashine ndio ilichimbaka hapa. Après mashine kuchimba haiwezi vunja ziko za kidogo. Kuna kwa nyingine kazi hapa mwenye anapenda integrer hii partie, ni kazi ya nguvu ya mikono. Ya bakuvunja hizi majiwe. Parce que tuko tunapanga kule tutainstaller kwa mashine wanaita concasseur. Ndio batakuwa na somba hizi wanaenda tupa concasseur kule na vunja na inafanyia gravier. Inasaga. Kama uko mwenye anapenda naye aingie ngambo. Benzake biko kule kubalienda kupoza wanaenda kula. Ule ni combattant. Nani mwanaona atauza kazi ya kuvunja? Sasa nilifika hapo. Ndio sasa alianza hizi. Mna kuasha fika. Ile ni kazi ya desert du temps. Tuendelee. Hakuna kazi ya mikono. Tunasema hivi. Mtu asirudie bila kazi. Mtu asirudie bila kazi. Sio kama unaona na watu siku ya hakuna. Akukwea biro. Kwa kwake biro. Huko hakuna biro usiona. Biro ni za ba engineer. Hakuna biro. Biro za huko ndio vile za ba engineer. Nguvu ya mikono na miguu na kuraji. Mwingine wa fondation huyu. Mwingine wa fondation huyu. Pascaline nyanya. Nyanya. Fondation nyanya. Nyanya. Pascaline Bahati anakuya Pascaline Bahati anakuya Pascaline Bahati mama wa taifa Pascaline Bahati anakuya Joni karibu sote tumupokee mama Pascaline Bahati anakuya Ibanda bagira kadu
anatuhimiza kwamba tusiogope. Tusimamie hapa. Huku nako kwa ingine kazi. Hapa biko nafanya kazi wanaita travaux de terrassement. Ni kazi ya mamashini iko natosha budongo yenye balichimba inapakiza makamion. Mais à la longue musiku kidogo kwa kamion zetu zingine za hivi ziko zinakuya. Hatutakuwa na besoin ya chauffeur. Tutakuwa na besoin ya aide chauffeur kwa hizi makamion za hivi. Tuko na mashini zingine za hivi zinakuya. Tutakuwa na besoin ya aide kwa mashini za hivi. Kama uko mwenye ataweza ile kazi anajiandikisha, anatandasi kwa mashini itakuya na kia tumiki. Na kama kuko parmi shie mwenye anaweza kuwa operateur. Halo, mwanaweza weza kuwa operateur, manake operateur ndio mwenye anatembeza kama mashine wala camion wa maengin. Kama msheko mwenye anaweza tumikisha niveleuse, tractopelle, chargeur na pokle, anatia mkono yule. Chargeur, unatumikisha chargeur? Ni kutestia upande ndani unishargele. Kama unatumika kisha chargeur. Iko na notion kucharger. Sasa sule mama mweko pale, ule mama ni superviseur. Haiko kazi ya kunyangula makarto wala manini, meni kazi ya akili. Kama uko mwenye ataweza na jiandikisha provisoirement, sasa tutakuwa na besoin ba superviseur ku site, banakuya huko bana rejoindre equipe ya wengine, mais batafaka kwa formation kadogo. Parce que ayu atafanya kazi gani? Si ni vile, juu ni kazi ya akili. Aide operateur wala operateur? Aide operateur. Ushasikia muziki hapa? Hapana. Hakuna muziki hapa. Maki nje kusema ni kazi yo serie. Ndio. Kama unakuja hapa unaona kia mkazi. Kwa wengine tunakuja hapa uko unaona biko na matelefone. Ayo banakuja hapo. Sasa ule wa vile ukimutia hapa shibitakuwa mirefu. Utakuwa na chate kumbe biko napitia mabitu au yu. Utakuwa na chate wengine biko natumika. Sema ni operateur. Tuangalie kwa shibo tekisa taingia mcharger pale. Operateur tunapenda tuone kisha tuingia mcharger. Tuelekee huku. Kama bahati njoo. Unasema kaskane bahati. Operateur ule mwenye anampokea tuangalie sasa kazi yatafanya. Kama ni operateur tutaangalia pale. Juma iliyopita nilipanga nitembelee wanyonge, manake niende ona wafungwa, nione yatima wagonjwa. Nikaanza kuona wagonjwa, nikaenda hospitali ya kwanza. Nilipofika hospitali nikakuta wamama mulangoni, wamama wako napiga kelele na wako napiga vinanda, biko naimba kwa sauti kubwa. Nikauliza wale wamama, furaha gani munayo kwa leo? Wamama wote wakanijibia, baba leo shituliona wema. Wamama wote wakaniambia walishaka huyo hospitalini, kutunzwa balishaka tunzwa na kupona balishaka pona, makuta ya kulipa ndo tatizo. Aseme palitokea na dada balikuwa bote haba mujui, akabalipia bote kabisa bila kujali kabila na rangi, na jina pale wakaniambia anaitwa Pascaline Bahati. Balikuwa bote naimba kanyimbo zuri na kakiswahili, nikabakia na mie makini nisikie wanaimba nini. Yeah. Tuliona wema. Tuliona wema. Tuliona wema. Tuliona wema. Fondation Pascaline Bahati. Yeah. Okay, nikapenda nijole mama ni nani na muzaliwa fasi gani? Kumbe ni mama wa kwetu Bukavu, muzaliwa mtoto wa Bukavu. Fondation yake Pascaline Bahati na inapatikana Bukavu. Nikaanza Familia Pascaline wewe. Mama wende mbele tuko nyuma yako. Familia Pascaline wewe. Mama wende mbele tuko nyuma yako. Ayo familia Pascaline wewe. Mama wende mbele
Tumpige mikono wa. Make munaona kama mfondasio tuko na operateur. Ndio. Kesho saa mashine ya mpya nakuya tuko na mwenye atetumikisha. Andika. Sawa. Moja andika. Hapa njoko tulifanyiziaka pose ya première pierre ya hapa. Njo lijiwe hii hapa ya kwanza makazi. Kumakazi za ujenzi za kabambi wanafanyaka hii wanaita pose ya première pierre. Kisha na kila muti hapa iko na jina hayo. Ile muti jina hayo Ngwabiji. Hii muti jinayo Bahati Shamanga. Hii muti jinayo Bahata Bolange ni wa ministère. Hii muti jinayo Soda wa travaux publics. Hii muti jinayo ina sababu jina chef de division à justice. Hii muti jinayo Faisal Christian Njomie. Hii muti jinayo Zakari Lwamira. Hii muti jinayo Jeremy Basimane. Hii muti jinayo ni administrateur wa territoire ya Kabare. Hii muti ni ya chef de groupement na hii muti ni ya general polisi na arme. Ndio balipandaka hizi muti. Maki hapa tutaongeza moya ya presence yenu ku chantier. Tutaongeza moya so tutaongeza ingine muti moya kusembole ya Pascaline Bahati. Hata na atapanda yake muti hapa kuangalia kama anaweza komala na mboleo saa zile zingine. Huko ingine kazi tuko nayo hapa, inyo mashine hii wanaitaka moule vibrant. Ni mashine ya kutengeneza mabloki. Nayo inakuwa na bezo ya mtu, tuko na bezo mwenye anaweza kutumikisha mashine. Karibu sana. Hii nao ni mashine zinayo moule vibrant. Manake wakikokota hapa. Wanakokota hapa. Wanatia mule na mortier. Sasa wanalache. Wanatengeneza bloki. Tena wanafaa hivi, wanakokota ile bloki wanazipanga. Ndio tunasema kama uko mtu mwanayatumikisha hii mashine na ajiandikisha. Hii mashine inakuwa na besoin ya 2 personnes. Niko na besoin ya baede. Parce que ule ede kazi yake ni kufanya nini? Sasa na pandisha directement na kokota anda deposer ma bloc. Na tunapasha tengeneza 1000 blocs par jour. Kama hakuna mwenye ataweza hii, kuko ingine mashine hapa. Kuko ingine mashine hapa. Hii wanaita compacteur. Kuko petit compacteur hapa. Unaelewana? Anaweza tumikisha hii mashine nayo anajiandikisha. Hii ni petit compacteur. Ni ya kukompakte budongo. Natembeaka ni ya carburant. Ni mashine mekaniki. Pourtant huku tutakuwa na ubwa mingi hapa. Paske tuko na kazi ya mingi ya kompakte na huku msiki. Mwenye nona hatayua atamsimishia. Mwenye kwa interese anajiandikisha kisha nafikisha. Ini ya kompakte. Mwenye atajiandikisha hapa nami peke ndeza mfundisha. Pascaline
Enyanya. 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 Tunasema aksanti kwa kila mtu mwenye alikuya hapa. Amen. Kwa kila mambo ya fondation. Tutafanya hivi, tena mtache na nasema tumalize mbio. Ningesema mnapiga mikono tutalala hapa. Tunasema sasa hivi tunawashukuru nyie wote wa mambo ya fondation benye tulianza kanabo, tunaendelea nabo mpaka tunafika sasa hapa. Si vile niliwaambia trebe kama fondation haiko juu ya kampanya. Fondation inaendelea na inaendelea. Haiko juu ya kampanya ya 2028 au juu ya kampanya hapana. Fondation ni upendo. Unapenda mwenzako. Unaangalia shida mwenzako uko nayo wewe unaibeba. Inakuwa yako. Tutu ningesema aseme kila mtu achie mwenzake shida yake. Sasa wapolitisi biko natumaliza ile. Juu hawatuhangaiki. Bangishapita wanatusahau. Kila mulisaidiaka sana pita na njoo bye bye. Hautamuona tena. Si vile na mulisaidiaka kisha akose pita na hautamuona tena. Apita asipita hautamuona. Utakatana muona siko na kia nifanyie kampanya. Mafondasio za mingi zilishafunga. Jibo Mungu naona. Zote zilishafunga. Sana. Bote washakimbia. Bote washakimbia. Juu ya nini? Bama walipita, bengine bakupita bakafunga. Be walipita walifunga. Benya bakupita walifunga. Kumbi shie haiko juu ya kampanya. Haiko juu ya kupostile. Mais fondation yetu ni juu ya kusaidia benye abajiwezi. Benye banajiweza na benye abajiweza shibo tuko mfondation. Juu unaweza kuona jiweza utasaidia mwenye jiweza kwa mfondation. Fondation iko mipeke tu nyingine atosha mfuko hapana. Unaweza kuwa naona kazi unakia niambia mama Pascal niko na kazi ninaweza kusaidia mambo ya fondation. Na tunakia kwa ile kazi yako mambo yetu banakuwa natumika pale. Si ni vile? Ndio maana kama kwa mfondation uko na roho ya upendo. Usijipende wewe peke, usikuwe egoiste hapana. Penda watu wote ya mfondation. Penda watoto wa yatima, penda watoto wa banamke bajane. Penda masikini wenye abajiwezi. Kesho na we Mungu atakulipa munjia yenye hauyua hata. Ni Mungu anaweza funga hii njia, kama atafungula njia nyingine. Si ni vile? Mungu anaweza tufungia tusipite. Kesho tunapata vingine. Bia kabambi. Yote ni mapenzi ya Mungu. Mungu ndiye anatawala mbingu na dunia. Mungu ndiye anatawala na kuzimu kote. Yeye ndiye anakontrole shetani, yeye ndiye anafanya yote. Maana yote ni mapenzi ya kama Mungu anakuima yapata hapa sasa hivi. Kesho tutakupatia ya kabambi. Sasa usidesespere, aseme vile tukupita, tena tulale. Tubishie pale, tufunge fondation. Hapana. Haiko juu ya postile. Ni juu ya upendo. Kama tuko hapa leo, ni juu ya ile vision tuko nayo. Upendo na kusaidia benye bajiwezi. Wakati tulikuwa nafanya kampanya ba mingi ba mambo tulikuwa nasema mama Pascal hatuna makazi. Sasa unapata makazi unatuita. Nikasema sawa. Sasa napata makazi za urgence mbio kwanza na baita. Mwenye atakuwa na nguvu ndio matatumika. Mwenye hana ke nguvu anabakia kwake au kwao. Anabakia analala. Si vile? Juu basha bambia mzuri, hii kazi ni ya kulamukia. Na ni kazi ya nguvu. Nyipike mnaona kama ni kazi ya nguvu. Nilikuwa nasema mkinyo nyipike mnaviona sasa. Nilikuwa nabaambia kazi iko kule. Haiko ya mbiro. Haiko ya kuingiza watu mbiro. Haiko ya kucheza barabara. Ni kazi ya kutumika na nguvu yako Mungu alikupatia na unatumika. Kazi haiko kwa kuchate. Kazi ni ya kutumika na nguvu yako na akili yako. Vyote vikue pale. Si vile nyipike mnaiona. Ndio maana singe pela niangalie wengine ba mupya na bahaba yaona kazi. Ndio maana nyibote mko huko. Huku tuko na mamambre yetu ba fondation Pascaline Bahati. Mko na baona kwa chantier. Mko na muona mkampanya. Nae biko ba mingi huku. Tulibambiaka ba mambre yote ya fondation tutakuwa na batuma huku benye bataweza kazi ya kutumika nguvu. Huko na vya kushona. Huko vya kushona nao bishanza. Msisema maki ya chantier tu ndio wiko na vya kushona navyo wiko. Hautashona koko muvivu. Hapata kuforme kama uko muvivu. Utabichoka hapo mbele ya wakati. Si vile? Biblia pekee nasema asiyefanya kazi na asikule. Mimi Pascal ndakia kuletea mwako. Kwenu nikie kuletea twala hii ukule. Ndachoka. Ndio niko mwanadamu. Mimi ndakupatia kazi pale nikupatie kila siku $20. Umeona nikuonesha hapa niko tutakuwa tusha $20. Hapa ndio tutakuwa tusha $30.
maana shibote tuko hapa leo. Ndio ya kuonesha makazi. Tusene na angaje batu babiko wa membre ya fondation. Usitie huko batu wenye abakutusaidia hata kukitu. Abatusaidia na kitu. Usibatie huko. Metutie batu yetu ya fondation. Ndio batutie huko wako nafanya kazi hapa. Bamodi bakutumika bakupokea kumwezi. Bengine ni wa par jour, bengine kazi zote ziko huko. Civil nguvu yako tu ikupe kazi. Kama hauna nguvu, mama, baba, kaka, dada, bakia kupale tuchunge bakoda kuletea mkate. Sio utakuwa unatosha kila siku ya bure. Itawezekana ile? Haitawezekana. Kama uko fie na uchitie mkazi. Kesho yake utaolewa, utasaidia jamaa yako. Kama uko mama na utumike usaidie foyer yako. Kama uko baba na utumike usaidie foyer yako. Si vile wandugu wapenzi. Ndio maana tuko hapa. Asa kuko banajiandikisha kwa makazi. Mimi nakia kutana majority ya watu wanajiandikisha ku nini tena ile? Superviseur. Binaweza wezekana vile? Tuongee kwanza entre nous, tuko mfamille. Tuko mfamille. Tuseme 20 personnes yote jiandikisha mu superviseur. Baby kwa hapa? Tubatoshe. Unaweza kutana mu superviseur tu tunaweza mtu huyu mmoja. Niliwaambia kama nilomba watu ku fondation yangu. Haiko wote wakiba ba superviseur. Mama baingie huko. Bengine ndio watu libaonesha ile makazi. Bengine baingie huko, bengine baingie huko. Asa wewe utakuwa superviseur, mwenzako superviseur, mwingine superviseur. Baby huko tubafea. Tubatoshe. Itawezekana? Habitawezekana. Kubu superviseur tukutoa besoin mtu mmoja. Niwaambie kweli. Mimi nawaambia kweli. Mtu huyu mmoja. Tunaelewana? Mtu huyu mmoja ndio tuko naye besoin. Anatandaki mwingine batafanya makosa tuna remplacer sasa. Kama unapenda uingie mwele liste ya kuchunga, mwingine akinya makosa, hauna urgence ya kazi, hakuna shida. Tunaelewana? Ndio. Msikie niambia sasa ndio vile, mbona ya Twitter, mbona tuanza kazi, mbona hivi na hivi? Niambia mzuri. Biko tuna besoin mtu huyu mmoja huku na mwingine mmoja mvile. Naona mvile ashapatikana. Mumoe bawili ndio ba supervision bakunya ku supervision. Bengine wote ndio makazi zile. Kukoza mafiga, kukoza baramke bale biko na zola pale. Na mchana batakia mvile hautayoka kalakia zolo. Hautajitosha kama anazola hapa hivi. Kumbi kwa chunga fendi mmoja apige poshe. Sasa unatakata unakesi maseme hivi na hivi. Anajiuzake vijua yake mzuri ya bei. Kisha wao wasema mimi siwezi uza ngule kazi. Kama utauza kazi biro zishayala. Nibo tutabatia ku biro. Na amko nyipeki. Mko ba mingi sana wenye mko nachunga kazi. Nyipeki kulimwa sasa kamata batu yote. Me kidogo. Leo tunakamata 2, kesho tunakamata 5, kesho tunakamata 10. Fasi ingionekana tunatia watu pale na batu wa kutumika. Hapana ba mulala. Hapana ba saa yote anakuwa alinye. Hapa utakuwa anakuwa alinye saa yote. Kwa connection kuna chezaka. Utakuwa linyi biko napitia mabitu pale hautako yu. Si vile huku unachukua telefone pembeni unaweka kwa ndani. Haona yule dada pale. Hawezi tuacha mbaya tuende. Ndio kazi yake ile pale. Angalia tuko munini. Ndio unasikia huku muyetu hapa unatudistraire kumbe huko bwabe. Yenye batauliza. Si vile batu fulani balikuwa hapa. Ifo bani rapport. Ba fulani balikuwa hapa. Balifai kinaiki. Balikia sangari na karudia sangari. Ndio kazi yake ile. Anaambia sisi na kwa hapa 20 anarudi. Ndio sala kuyake ni fille. Haiko mama, ni fille. Ni jeune fille saba jeune fille. Saba jeune fille benzetu. Mais courage. Naye wa fondation ko charger na mafiga. Tangu sisi kwa hapa. Anapigwa na moshi kule chini ila mzibula mama cerveau. Tunaelewana? Mimi nilimwambia tu kitu mama fondation, ukwe tuna comportement yako ya mzuri. Ukwe uko na courage na uko na tabia yako ya mzuri. Mimi siweze bakosa adabu. Mimi sitakuleta hapo ukikosa na adabu, batakutosha. Mimi sitakuleta hapo ukivuta bangi hapa, batakutosha. Sitakuleta hapo ukikunywa pombe. Ushona mko kunywa pombe, ushona chupa hata pombe ndipo tunazunguruka. Nako mwingine anaweza mtia hapa anasema mwema shamba. Nakuwa nakunywa madozi yangu. Batayo tu. Sasa tabia yako nakuwa hivi bana kutupenja. Asa mama Pascal nilionja tu kule chini bakanifukuza. Bangi kufukuza haiko mie tena. Bangi kufukuza ni tabia yako ya mbaya wala hauyue kazi.
bengine bashakuya ba fondation tutie mama tutie tunabati 2 jours mugongo siweze kazi nitafutie ingine kazi ya wapi ya kuikala mkiti ndetosha bengine banakuya basi sitaka tole majua kila siku mie siku kule bengine ni wa chauffeur banafaa kukosa adabu kwa tembeza Land Cruiser hapa anafaa kukosa adabu kesho wanamtupa nje bangi kufukuza haiko kosangu mimi daangalia bali kufukuzia nini kama alikuonea tutaangalia bengine tutakutia kama ulifanya makosa kukunywa pombe kufanya kukosa adabu mimi kutafutia ingine kazi hapana na kuramplace na mwingine mko na kazi mwenye anaona samani ile kazi kwa tumika tunaelewana ndio supervision kwa tunaelewana kwa ile kwa superviseur haiko nyi wote haiko ni mumoya hivi biko wawili wa muvile na wa huku mumoya hapa mumoya sasa mumoya iko mumunyi msiangaliani mumoya iko mumunyi mtakia tusikieni shakwa huku na mie anatumia ka image kule kisi wengine bashaku mko na kama mna simake kutana na si vile atutie mama yetu tuachililie tutie tu mpeta batano problema yako mimi problema biko ananipatia na mie nitie batu ingwa ni mie kanyi wote mko wakulala wakulamuka wakuchuma hata mayani basi aponde pile tu basi mfendi mwa apate lali haiko vile haiko vya vile haiko vya vile ni vya kutumika jasho katiki usikie na wewe kitu bila kwaka kama unaona hautaweza tuko na atelier mais atelier itengia watu yote atelier itengia batu yote ni watu wa kidogo hii ekipe na yua tunatia wengine hii ekipe na yua tunatia wengine si vile ndio tunasikiana mzuri ndio sasa ba chef wenye biko hapa ba chef ba brasserie ba Bagira ba Chiriri bale ba chef batena ambia ekipe ya kule ndio nisema tu ba chef tu ndio bakui ndio tungesema fondation yote ikuye ingikuwa birefu tungikosa fasi ya kutia watu mais ba chef batena ambia batu yabo tulikuwa fasi fulani tukaona kazi hii na hii na hii na hii na hii ndio likuwa wewe utaweza nini mwenye anaona ataweza kama hana telefoni anaenda kubiro ya fondation. Biro ya fondation anatumika mbali. Ndio. Hayafungaka. Haitafungaka. Na ile address ndio kwenye biro ya fondation iko. Unaenda kubiro ya fondation, anaandikisha pale, anasema vyote mwenye anaona atatumika kwa ile makazi yote yenyewe wote mnasikia hapa. Si ni ndio? Ndio mama yetu heshima. Tunashukuru. Mimi ni Iragi Mubalama Marke Shebade. Niko membre wa Fondation Pascaline Bahati. Nashukuru Mungu kuona fondation ilinipatia chance. Niko parmi ya watu wenye walipata chance, fondation ilipatia chance kupata kazi. Leo niko na kazi, niko parmi ya superviseur ya Societe Babu. Tuko tunatumika musite. Tunashukuru sana kwa sababu tangu nianze hii kazi kiuchumi niko naona clear. Mungu iko nanisaidia leo naweza pata kuku kunyumba au mbuzi ni kupitia hii kazi, na tunashukuru kwa mama yetu Pascaline Bahati Faida mwenye alicreate fondation na akatupatia hii chance, sababu nisi komi peke tuko wengi sana ambao tulipata hii kazi na wengine wangali wanahitajika mu fondation yetu. Asante, tunashukuru. Mimi ni membre wa Fondation Pascaline Bahati. Niko chef wa noyo ya Bagira, axe ya Bagira. Mina furahi sana 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 sana. Vraiment mama alikuwa anatuaidia kama kazi zitakuwa. Kwa kweli leo kazi zilishaanza. Leo hivi tuko hapa ku association Babu ngambo ya Kavumu. Leo mama alituambia tufike tujione na tuanze makazi. Mina fika hapa ku societe yetu, mina kutana wa mambo yetu wa fondation walishapata kazi. Mina kutana watu wa kila modele wako wanatumika. Mina kutana wenzetu wa Fondation Pascaline Bahati ambao tulikuwa na mfondation wenye walipata neema ya kuanza kazi. Vraiment maisha yao ilishabadilika sana. Kwa hivi na mie mina jisikia raha sana, mina sikia fiere sana. Hapa na mie leo mina pata kazi yangu. Mina jua leo hivi mina fika hapa, mina anza kazi. Mama Mungu akubariki. Kuona yenye ulikuwa na utuaidia kama utatimiza mfondation yetu.
Vraiment leo inafanyika na haiko mie tu, wengine wako nyuma watafika hapa nao watapata kazi. Mimi naona maanje za mashini ziko hapa, wa mambo yetu wa Fondation Pascaline Bahati ndio biko natumika. Mimi naona kila kazi iko hapa inahitajika watu. Message yangu ndapanda ku fondation yetu, watu vraiment mkaribie mama yetu. Haiko ile alikuwa anasema watu walikuwa anasema haitafanyika. Leo shipeke tunafika kutere Fondation Pascaline Bahati, shipe wote tuko hapa kutere, tunaona ajabu hapa. Mama, Mungu amubariki kwenye anafanya, Mungu akuzidishie kabisa. Kuona na mimi napata kazi sikukuwa natarajia kanda pata mu maisha yangu. Mimi naona hapa maisha yangu yote yanafunguliwa. Mama, Mungu akubariki sana. Ni Esperance Mulangaliro cha Mulenda, presidenti wa axe ya brasserie mu Fondation ya Mama Pascaline Bahati Faida. Vraiment mimi nashukuru Mungu sana tena sana. Siwe niseme nini jua para mimi natani huwa. Tulianza vyetu vya kampanye biko wanatuambia mafondation zile ni za bongo, zile ni makampanye zile. Vraiment tukajikaza, tukaendelea na sisi tukaenda na wazee biko wanatuambia juu ya mafondation, tukawazia labda ni fondation saa zingine fondation. Lakini vraiment surprise nilikia kuta banduku. Nishaishiwa hapa nara. Siwe niseme nini na siwe ni fair Juu ya balikuwa banatuambia biko banatuvunja moyo mbele, haiko ndio tulikia kuta. Tunakuta presque fondation zote zenye zilikuwaka mwepoke yetu yenye tulianza hii fondation yetu zote zilishaanguka. Me bienveillance ya kuyetu ingali naendelea. Leo hii banduku niko hapa saa hii, niko Mulungu saa hii. Mumatereza chantier za fondation yetu ya Mama Pascaline Bahati Faida, ya mezo yetu ya association yetu ya babu. Maki hapa mimi nasikia raha banduku, wewe mwenye ulitoka mu fondation na bakutoshi utaregrete. Wewe mwenye ulitoka mu fondation kupenda endelesha mambo ya fondation na wazia ni fondation ya saa zile zingine. Hii ya Mama Pascaline Bahati Faida haiko saa ile. Mie huyu depuis nilikuwaka siwezi nguo ya magaze. Mimi niko naanza vala marobe za bei, masaka meza bei. Maki mimi yote mashenete za bei kisi mko aniona hapa. Nikupitia fondation ya Mama Pascaline Bahati wa. Nilikuwa nachuruza bunga nyibote munaniyu. Nikiwaza munyataniona hapa na niyu ole dada kweli kulisi kwa namuona mbele alikuwa anachuruza mabunga. Nyepeke mna hali nilikuwa nayo. Memwangalia ya zamani na ya saa hii tofauti iko. Na ile tofauti ni ya kufondation ya Mama Pascaline Bahati Faida. Vraiment Mama Pascaline Bahati Faida, Mungu akubariki, usonge mbele, Mungu akuongezee miaka. Kadiri unaendelea na kuishi mama, kadiri tutaendelea na siku kujienjoy, mfuraha na mkila kitu yenye uko nayo. Mungu njoo iko sama alituletea wewe. Ainje alikuwaka Mungu. Vraiment tungekuonaka. Niko na shangala na kio ubaguzi. Ni ya kabila, ni ya dini, ni ya rangi. Donc yeko naangazia kila mtu kona msaidia. Gisi balisemaka ni mama wa banyonge, mama wa bayatima, wa mama wasiojiweza. Kweli ule mama ni kweli mimi niko naishuhudia juu niishoona uzuri yayo na niishoona kama kweli ile fondation bia inasemaka kama ni mama wa banyonge, ni mama wa banyonge tu. Mie niko na ushuhuda, niko najishuhudia mpeke. Mimi peke niko kwanza yatima, lakini akuona buyatima yangu akasema huyu mtoto tunda msaidia. Saa hii kweli niko natumika kazi yenye iko nanisaidia mkila kitu. Hapa kwenye niko sishinde tena njala. Hapa kwenye niko nikigonjwa sikose tena vya kwenda navyo kudawa. Donc kila kitu niko rasire kupitia fondation ya Mama Pascaline Bahati Faida. Njoo na nyinyi nabaambi. Malgré mshajitosha mfondation, mama yetu Pascaline Bahati Faida ana ubaguzi na mtu. Yeko mrafiki wa kila mtu. Anakaribisha bengine bote benye biko na bezo baingie mfondation, bakuye bakaribie batumike makazi na shie. Huko kuko makazi za ajabu mfondation ya Mama Pascaline Bahati Faida. Kazi zote ziko. Na ulisomaka, na mwenye akusomaka, kila mtu iko na kazi zake. Sasa wewe kama ungali na reve, wewe kama uyayua kwa dunia iko naenda, kama uyayua kope yenye iko kufondation ya Mama Pascaline Bahati Faida, utareve na utareste. Na shi wengine tuko tunafanya nini? Tuko tuna progresse kimaisha na kila kitu. Kufondation ya Mama Pascaline Bahati Faida kuko mambo. Mimi nabaambia kuko mambo. Kuko mambo tena kuko mambo. Watu bamingi walikuwa bayayua secret ya kufondation ya Mama Pascaline Bahati Faida. Lakini shi wenye tulisha introduire ndani. Kweli tunayua maana ya Mama Pascaline Bahati Faida kufondation na tunayua mazuri yote yenye kufondation ya Mama Pascaline Bahati Faida. Tunaanza tembea mmaland krize. Cameraman nionyeshe ile gari mimi natembea. Onesha ile magari basi wazeni kwa nasema bongo. Tunaanza tembea mu magari za ajabu. Mko mnaona magari za hapana vya kusema sasa vya kuva evente. Mko mnaona magari zetu. Njoo magari mimi naanza tembea nazo. Mimi mtu nilikuwa natembea na bajaji.
Nilikuwa natembea na moto, lakini mwanze mwangalie magari zinaanza tubeba. Magari za kiana sana za mzuri za bei. Gari yenye nakunjia hawezi tukamata, nakunjia hawezi tufungia njia, na barulaje hawezi tusimamisha. Donc faveur iko ku fondation ya Mama Pascaline Bahati Faida. Faveur total. Sasa kama uyapenda na wewe ubeneficie kuma benevolence yenye iko ku fondation ya Mama Pascaline Bahati Faida, utabakia nyuma na tunaendelea mbele. Enyanya Mama Fondation Pascaline Bahati Faida. Enyanya. Jambo Fondation ni mie msaada. Mie niko mtu wa Fondation Pascaline Bahati. Nilikuwa nashinda tu mkiwanja, sikuwa na kazi nilikuwa tumika. Lakini kupitia Fondation Pascaline nishapata kazi. Nilikuwa na manki ya telefoni Android. Fondation Pascaline nimpatia telefoni. Niko natumika kwa mafiga, niko natumika kwa kuzina, niko napika chakula wafundi wanakula. Kwa majina naitwa kwa jina la Gloire Victoire. Niko presida wa membre wa Fondation Pascaline Bahati. Natoka muaxe ya Kanteve mukomine ya Ibanda. Nina moyo wa shukrani sana kufika hapa Inera kwa siku ya leo. Kwa sababu nilikuwa niko tu, bakaita kama twende Inera mulungu shibatu ya Fondation. Kuko bitu bie tutenda angalia pale. Apre kufika pale shia tukuyua tunenda munini. Lakini vraiment tunakutana ni mambo ya ajabu sana inaendeka kule. Mbenzetu ba Fondation balisha potea mu quartier, kome basha pata makazi deja kule ku Fondation kule kwenye chantier zinafunguka mulungu. Mukufika pale tuko tunavizite, nikajikutana na mimi najipata. Nikaangalia maisha yenye niko nayo na kazi yenye napata leo, nikasema na mimi shida inanikoma. Kwa sababu mama yetu Pascaline Bahati, wakati tulikuwa tuko tunatembea iko natuambia batoto yangu musife moyo, niko pamoja na nyinyi. Vraiment Mama Pascaline Bahati Faida, ninakushukuru sana. Wende mbele na sisi tuko nyuma yetu mama yetu. Kwa sababu leo na mimi napata kazi. Leo hii mimi nafika, mimi napata kazi. Antuka ni jambo la kushukuru Mungu sana. Kwa sababu tuliangalia mkazi zingine juu pate kazi, ifo pane rushwa. Ndio bakupe kazi. Mais vraiment mimi nafika na mimi napata kazi. Vraiment mama yetu Pascaline Bahati Faida, tunasema Mungu akubariki na kuzidishie. Na hii roho ya upendo ye uko nayo. Mwenzangu mwe uko nanisikia uko na shomaji. Bwana pita ku reception ya Fondation Pascaline Bahati Faida na utapata baraka sana na ile shomaje itakukoma. Aksanti kwa yote, amen. Kwa majina naitwa Mfungizi Mirinzi Albert. Niko presida wa axe ya Kadutu ya Fondation Pascaline Bahati. Ndio vile mimi nafurahi sana, mimi nasikia Mungu ananisaidia kwa siku ya leo. Depuis nilimalizaka masomo, ninaandikaka mademande me hakuna kubashaka nipatia kazi. Ila leo mimi nakutana, mimi nafika hapa hivi na mimi najichagulia yangu kazi mimi napasha weza. Ndio kwa hiyo mimi nasema Mungu asifiwe sana. Kwa kuwa watoto na mimi hata nifuzia tena huko masomo na nishaanza tumika kwa Fondation Pascaline Bahati. Asante. Kwa majina naitika kwa jina la Kitungano Mwetamino Elisha. Niko membre wa Fondation Pascaline Bahati Faida. Na kitu kile kinanifurahisha sana ni siku mingi sana kwa kazi mimi nafanya kazi ya niko maître maçon. Na inakuwa karibuni miezi 6-7 hii niko natafuta kazi na mimi naikosa. Lakini sasa tu watu tunafanya mai movement ya Fondation. Walikuwa natuambia hata vote zitaisha Fondation itaendelea. Na wakati Mama Faida alitupatia promesse ya kusema kwa kutakuwa makazi na surprise ananisurprendre leo kutuambia tukuye huku na tunafika huku vraiment. Na mimi nashachagulia kazi mimi mwenyewe na wananikubali kukazi. Antuka nashukuru sana Mama Pascaline kwa hii effort yote anafanya. Kuona kwa hii miezi 6-8 nilikala chini hakuna kazi. Na kisha denku tu mimi napata kazi. Tena kazi yenye ita garantire jamaa yangu, batoto, bibi yangu na jamaa yangu. Antuka Mungu asimpungukie huyu mama, amuzidishie upendo. Na hii upendo isibakie leo tu, aiendeshe kwa kila mtu.
maisha yake utafanya upendo. Sio kabisa sikuwa na tumaini tena kanda pata kazi, lakini leo hii atuka leo mimi napata kazi, tena kazi ya nilikuwa natafuta na mimi naipata. Atuka Mungu ambariki na Mungu amsaidie. Amen. Au nom de toute l'équipe, nous remercions la présence de Madame Pascaline Bahati qui est passée sur le site aujourd'hui. Nous l'accueillons encore une fois de plus et nous disons merci parce qu'elle nous a apporté un plus par rapport aux mains d'œuvre. On avait un souci, mais elle a dit que non, elle veut pallier à ces problèmes en nous ajoutant le personnel par rapport à la main d'œuvre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes très honorés sur les sites du chantier de la prison centrale de Bukavu, délocalisé ici à Kabare, Luora, Chombo, communément appelé Inera. Nous remercions sa fondation pour sa participation parce que dès le début de nos travaux ici, nous sommes assistés par sa fondation qui ne cesse de nous appuyer en termes de la main d'œuvre. Signalons qu'ici, nous utilisons la main d'œuvre locale qui est la population riveraine ou les habitants du groupement de Miti, et les habitants du territoire des Kabaré. Aussi, nous ajoutons le membre de la Fondation Pascaline Bahati, parce que Pascaline Bahati a pour mission de mettre l'homme au centre de ses intérêts, c'est-à-dire elle veut toujours accompagner l'homme, elle veut toujours que l'homme soit créateur, et elle veut toujours que l'homme puisse avoir de l'emploi. C'est ainsi que nous la félicitons de plus et nous la remercions. Merci beaucoup. À mon nom, ingénieur Faisal Christian.